यानी नौलेन गुड़ बंगाल के सबसे प्रिय पकवान गुड़ से ही बनते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दरबार में एक गुड़ व्यापारी ने गुड़ उद्योग को मान्यता देने की मांग करते हुए याचिका दायर की। सर्दी पड़ती है तो गुड़ में सुखदायक स्वाद और अद्भुत गंध होती है और यह तभी संभव है जब शुद्ध गुड़ उपलब्ध हो। भोजन बंगालियों के लिए सबसे अच्छे शीतकालीन भोजन में से एक है, जिसका मुख्य घटक गुड़ है। और जब मैं गुड़ के बारे में बात करता हूँ तो मुझे नलेन गुड़ का रसगुल्ला, खजूर गुड़ का पायस आदि क्या आप जानते हैं? और जब मैं गुड़ के बारे में बात करता हूँ तो मुझे सबसे पहले नौलेन गुड़ का रसगुल्ला, खजूर गुड़ की पायस आदि याद आती है। क्या आप जानते हैं इस मीठे गुड़ के पीछे की मेहनत? यह जमा देने वाली सर्दी है। इस समय आपको शहर गांव में सड़क किनारे गुड़ व्यापारी दिखाई देंगे, क्योंकि सर्दी का अर्थ है गुड़ और गुड़ का अर्थ है पीठा पुली। इसीलिए गुड़ और गुड़ के व्यापारियों के बिना कहानी अधूरी रह जाती है। आइए जानते हैं उस मेहनत के बारे में। कनकनी के साथ सर्दी की रात में जब आप कंबल के साथ सर्दियों के आनंद का आनंद ले रहे हैं, यह असहाय आम लोग अपनी आजीविका की तलाश में खाली ताड़ की झोपड़ियों में रह रहे हैं और सुबह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4 महीने के इस व्यवसाय के आधार पर उनके परिवार के लोग बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। कम से कम कुछ समय के लिए कंकड़ में ठंड में इतने मेहनत करने के बावजूद ना तो उन्हें सरकारी मदद मिलती है और ना ही आम लोगों की हमदर्दी। वहीं गुड़ जब शॉपिंग मॉल में बिक्री होती है तो लोग उसे अधिक दाम पर ही खरीदते हैं, मगर हम लोगों के पास दाम को लेकर कम करने के लिए कहते हैं। लोग जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं उसे देखकर वे निराश, बेबस, खामोश हैं। फिर भी लापरवाह सरकार से आम लोग अपनी पीड़ा देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार उनके बारे में सोच रही है? दुर्गापुर के नदिया नाकाशी पाड़ा के एक गुड़ विक्रेता ने मुख्यमंत्री से इस गुड़ के व्यापार को गुड़ उद्योग के रूप में मान्यता देने की मांग की है। उन्होंने विभिन्न सरकारी अनुदानों की मदद मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विभिन्न सरकारी अनुदानों से मदद मिलेगी, जिससे उनके गुड़ जैसे व्यापारी को लाभ मिलेगा। বছর ধরে তোমরা এখানে 4 আছো? বছর। আচ্ছা, এর আগে কোথায় ছিলে? বোলপুর। আচ্ছা, তোমরা সরকার থেকে কি চাইছো কি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গরিবদের জন্য বহুত কাজ করেছে, তাই আমরা এত কষ্ট পরিশ্রম করি যে ঠান্ডায়, যে ঝোপড়িতে যে আমরা গুড় বানাচ্ছি, যে মা মাটির সরকার গরিবদের জন্য বহুত কাজ করছে। যে আমাদের যদি গুড়কে যদি গুড় শিল্প পরিণত করতো, তাহলে আমরা কিছু মানে আর্থিক লাভ কি সরকার থেকে পাতাম। আচ্ছা, তার জন্য তোমরা কি আবেদন করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তোমার নাম কি? আমার নাম ভুলন শেখ। আপনি কি এখানে গুড় নিতে এসেছেন? আমি গুড় নিতে এসেছি। প্রতি বছরই আসেন? হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরই আসি। আচ্ছা, কেমন লাগে? খুব খুব সুন্দর লাগে। মানে ছোটোবেলা থেকে নলেন গুড়ের নাম শুনেছি, খেজুর গুড়ের নাম শুনেছি, আখের গুড়ের নাম শুনেছি, তবে আমার এই গুড়টা মানে খুব ভালো লাগে। অ্যাটলিস্ট আমি যখন বাড়িতে থাকতাম ছোটোবেলায় তখন সেরকমভাবে পেতাম না। বাট এখানে আমি দুর্গাপুরে প্রায় 17 বছর ধরে আছি, অনেক নাম শুনেছি এবং খেয়েছি। এবারে আমি আগের বারে আমি ভেবেছিলাম আমি এখানে এবার সেরকমভাবে সময় সুযোগ হয়নি। বাট এবার যখন টাইম হয়েছে এবারে মানে এই সবাই। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি হচ্ছে খড়গপুরের দিকে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম চিন্ময় বেরা। আপনি তো গুড় নিতে এসেছেন, এই গুড় যারা বানাচ্ছে তাদের প্রতি আপনি কি বলবেন? না, এই গুড় এটা একটা
শিল্প আমাদের বঙ্গে, বুঝলেন তো। কারণ এই গুড়টা সাধারণত হয়তো খেজুর গাছ সব জায়গাতে আছে, হুম। কিন্তু গুড়টা বাংলাতে খুব খুব প্রচলিত। তো এই গুড়টাকে গভর্নমেন্ট যদি একটু হেল্প করে, এই গুড়টাকে আমরা বাইরেও পাঠাতে পারি, ইনফ্যাক্ট মানে একদম বিদেশেও করতে পারি সেটা, এবং সেটা ওদের কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন আইটেম হবে। তো এক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যদি ওদেরকে একটু সাহায্য করে, এই যে ওরা এই যে মানে আপনি জঙ্গলে বলতে টঙ্গলে চাইছেন যে গুড়কে যে যদি গুড়ের শিল্প করা স্বীকৃতি যায়, দেওয়া হয়, একটা কুটির শিল্পের মতন, হ্যাঁ, তো খুব ভালো হয়। সেটা গভর্নমেন্টেরও অনেক মানে ভালো হবে, এবং এরা যারা কাজ করছে এদের পক্ষে খুব ভালো হবে। আচ্ছা আপনার নামটা? সৌরপ্রদীপ মুখার্জি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।